الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم أما جماعة الإسلام بفو أما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتمنى كبوي أما كان بقى بفو أنا مغمن بعنا فيديو partager kran groupe Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam be befu ko wali mando akanu baw munun ba ko no munun ta ko be befu o temene bi amena tuguni kana video ka adresse Banyugu Jawarala ko ali bi amba foye kaka siga ko doni ko abika chiffre black ta yoro mena no ye bible chiffre ye kan Qur'an chiffre ko te kele ko danfara ba de bo nyonche ma video temene na ya laje abaye ka fo donc ni wala li di bible chiffre na chogo ani Qur'an chiffre na chogo donc bi amena wala li di bible à lettre au chiffre siglé no chogo amena ani Qur'an à lettre au le chiffre siglé no chogo amena temene na anya foye ko bible chiffre ko siglane hakli anu ka la halai ko Qur'an chiffre siglane doniai donc utikeli donc no temena ka bui amedo anga wala le kono mais siga ka tuguni ba fo jama bey uku hakili twala ni ala donno e Allah wi donc siga tala ibena danfon bedon donc ibino don uka donia belele bala no ye apumba babawi donc o de la ba fo toujours ni Allah nita aka jija ko don ni ya don amana ke donia sugo ibena dodala alhamdulillah donc ana thème bi af bolle ne munga anye au fort kaban noye la formation des lettres et chiffres selon la Bible et le Coran. Donc nanye Bible taka laje ba so lettre siglendo 26 lettres or a siglé le chiffre munga 26 chiffres donc on de fla koroni 1 2 3 4 faut que tabla 26 là o de A B C D donc maintenant nya foye ko Bible chiffre o siglé le kini fait kata numan fait donc o koro ma semaine be damne kini fait kata numan fait o de ye sitaneka o damine et sitaneka 72 o de la ala na Qur'an chiffre be damine ala kini fait et numan fait kata laban kini fait adamade ba damne numan fait ita dai I kayoro labana I kini fait donc au différencie de boni nokonje donc na chiffre si chokola amena mumye bible chiffre si chokola chembe na nya fo 1 3 4 5 kana bla 9 là o kelen de répéter kana donc farangata là do il va 1 2 3 4 5 6 7 kana bla fo 26 là donc o siglani haklidi donc au delà ni nana mo ba fa numéro boili do numérologie no chiffre boili ni abu fama ko hindu boili ni nana ni ta ka femu hindu bo iba bo sitaneka chiffre de la ani adama dunga hakli chiffre de la oh nambola na Qur'an na Qur'an na amena yeka fo au lettre 28 lettres a chiffre siglé no kadam na kelena katabla bakelena no mille de 1 à 1000 donc les chiffres siglé ka fo 1 2 3 jusqu'à 28 oté à l'état là donc abufoma hindu ni yo de bo ibe feun point mystique donc oye feun hindu yere donc na yo tabola ina ye ka fo nya bla couleur bleu là no ye ibe na chiffre siri tugo no Qur'an 1 2 ala je 3 bini restaurant 4 bini restaurant donc 5 bini restaurant 6 bini restaurant iba ya le nyakamini ne do mais ne Qur'an chiffre adali arana soma abatasa jahaka donc ode dalen flenita do chiffre nu fla jugoro la nana na dugma a chiffre dadali nyona amina yeka fo Qur'an chiffre folo ama ta arana ikomi biblota non ye adami doniadi yana haklite anana donia de la do ibina ye 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, bon, là, c'est la 10, man. Au lieu de 11. Non. Couronne, vous avez 10 20, 30, 40, 50, 60. 70, 80, 90, 100. Il y a un phénomène qui est faragan. Donc 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Au-delà, c'est de 1 à 1000. Donc, les chiffres à Djiglani, Donyadi. On va faire un cramogué. Quand il y a un cramogué, aka jien deme na noe banjugu jawarai kaka jija akana kurana kono ko nya ka video laje donc ni ya taka laje abina basé ka chiffre mumbe bible la ne kurane ani bamana ma chiffre ko nyakami kaka no nyakami ko kurane de ka boni donia be kurane de be donia be sanfe ajaliye aba sanfe amajiye aba sanfe o de la jien kono be kurane dungodo abika wasasoro do kaka si kana kurane na ka bible chiffre to ko na ko ka be mo jugu ani ko jugu kele ni yo luka chiffre ta ibisa ko lu kele chugudi non ala ka chiffre ta chiffre mun jiglelo ala ka donia mun jiglelo mun jigla don kono ko de la abiseka nunu kele ko de la abiseka jugu kele ko de la abiseka ko jugu kele donc alhamdulillah ni chiffre jigi chugo laje kata ban ibaye ka fo siga fo itala hindu bolla donc anyona tin donc o de la nangola kelengele na mna flafla la nangola kelengele na mna flafla la o de la chien do na video temenena an segla ka kurana chiffre nana de 1 à 19 ka bo kele na kana flafla la donc différence pas de bunyonche donc ali samba ni na fe ka kurana chiffre donc oluta ka fara aka chiffre donna ola abise kele na kosebe maintenant mo ke na ya basé jugu yere ka chiffre kan ka tesebe parce que o glan ni haklidi donc ibina ka fa ala o keleli ba kono do yan ala keleli ta kono foni yere ala kele ni yere ka nganyai o de la chembe na mo chiffre faire vende ya bebi nyumanga bebi chugmange pour en être fara bibliothèque donc anyo fo o de la bi angola ka wala lidi aka familiale soraka ante se ka be wala ni mo ba afengo no fe ba kala kramo de no fe no e kramo mun kala ala donc o de la ala ko donia mu sebeni ndo ko ka doho mu ma sebe ko ka cha no ye batuni don munu ma sebe donc alhamdulillah nanyo ta ko laje ambaye ka fo qur'ane o de ka pisani dien doni be siga fo ita la chiffre sigi chogola donc ni mo vidéo donc à adresser chiffre dono la mo be na wala ka bonyo kona dabika tata la ki ka fandale tala amba fo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh akambe chienwele